batata ba mama mbote na kati ya makanda ya beno pe ngwilu ya mbote na baina nyoso kele na kulandaka beto bansangu ya beto na bukufi Kilumbu ya mazono binyimo ya ngwisani kutulamaka kati ya lukolo ya nene Université Marengwabi pe na lukolo ya nene ya bamvwama ESGAU mpe bilongoki ya lukolo IGT kuzwaka malongi ya télécommunication katuka bangonda iya ni bakuizaka kusala pratique. Swal betke luta na inda beto ya bansangu beto ke banda bansangu ya beto na ina meku tajila milungisi sana kuzabisa na benoti kinkuku ke kuyonzika ka milungisi ya malungi ya mbatukulu pe bakele kele na tadisi ya luyalu samuti bakele vena kufutaka busu ya bar bubu ya mekuma bangonda sambuadi bamefuta ave busu ya bar na lukutakano ya bar ya kilumbu ya sabala bamekuza kuzwa nzengolo kana bakufuta ave mbongo ya bar bakekuza kukota na kati ya mabina ya grève sana kuzaba nyoso betke kulande no lutaya eme yani kele mosi kele ntwadisi ya kinkuku yei yani kele na kinzonzolo ya Charbin Mabiala bizizi ya Gingolo. Beto meku vukana kwa kusamu na mambu ya bourse beto kena 7 mois bake na kudefa beto bampangi ya beto ya kaka bake na babuala meno bake sala foso na kufuta babiye na kukota na kati ya babus samu na kukwenda na buala bake na ba foyer aussi bake na babante babakala bake na ba foyer na bake na babanya bawawa na babuala kuno aussi bake na bainzo meno simbongi kelve bake futa bainzo ya Brazzaville afaso bainzo ni kina buala aussi bake futa afaso maintenant beto ko sina diambu ina kina kutala bampangi ya beto bayena kele na mvula ina bame kubokila 45 ans donc bayena nyonso à partir de 46 ans tina mantwala bame kubaka baouve tandis que bake babantu na ke sur le terrain bake na kulakisaka yake bapange kina kutala mpasi beka kina kusala baza VC parce que mitala ke luzingu ya bao bake uombila maintenant afoso bake kusala beto na kulomba na mbula mataji na kutala diambu yayi ya bayina kina na bamvula ina mekuluta na partir ya 46 ans tina mantwala na kutala jambu yayi bakele mingi yakele mpasi yakana kusala beto mpasi na ntima na kutala bampangi ya beto bame kubikana et puis beto mekulomba aussi côté na bame kupesa babantu ke mingi baina kana kulakisaka me kota ke le fiochi beto kulomba na bilumbi unake kupuiza na ntango beke kupesa kota mutango ya babantu kuvanda mingi bakubaka babantu na nyonso kena kutala mpasi kena suke sur le terrain vraiment bas enseignants qu'elle négligé bas enseignants qu'elle négligé kana luyalo mekupesa ve bamvutu na bandombolo ya beto lukolo ke kuvanda ve samu chiba mekuzonda na lumputu kivumu ina kena nsatu yake kuwaka ve singa mekuzonda na kivumu ke vanda sui kivumo sike kuvanda ve sui bapesa beto mbongo si mbongo ikele ve beto ke kuenda kulakisa ve samuti beto na kutala mpasi 7 mois impayé si mois ya avril ya manisa mbaye ke vanda 8 mois beto ke beto ke kota na sangwina kakame kutadila lukolo sana kuzabisa na benoti lukolo ya nene wa mvwa maisi ya beto Congo ESGAE ina kena lutumu ya professeur Roger Armand Makani kilumbu ya tanu ya lumingi ya betkele tulaka diaka binyimo ya ngwisani na lukolo ya nene ya Université Marengwabi na kumonduswaka na professeur Jean Roser Ibara nyose kena kutalaka ba milongisi pe bana ya lukolo kena mazaka ndongo kolo ya bana kacha batukolo zolo yai balenda kwenda kusala kana bazola na lukolo ya ESGAE pe na Université Marengwabi sana kuzaba kinzi ya binyemo ya ngwisani yai bitke kulandeni yao na Charbin Mabiala bizizi ya Ivrad Mungondo binyemo ya ngwisani kubwela maka kati ya lukolo ya nene ya Université Marengwabi na lukolo ya nene ya bamvwama ESGAE yakele ni professeur Roger Armand Makani ntwadisi ya nene ya ESGAE kutulaka binyemo yai na lweko ya Université Marengwabi yakele ni ntwadisi ya lukolo yai professeur Jean Roser Ibara kutulaka yao binyemo yai kesalaji ebana ya lukolo memanisa ndongo kolo ya bau na Université Marengwabi pe na ESGAE balinda kwenda kusala na musi ya batukolo yai
maploma ya bau ya suka ya ndongo kolo. Milongisi ya batukolo zole yai lenda kusonika kisalu ya bau ya nsosolo na kati ya babuku mutindu Revue Congolaise de Gestion yina ESGAE ke kusonika mpe ba anal ya Université Maria Ngwabi. Beno simbati ESGAE mpe Université Maria Ngwabi bakele binama ya Kames. ESGAE butamaka na imvu difunda mosi nkama ivwa makumi ivwa na tatu. Kaka na nsangu ya lukolo beno sima kaka bilongo ki ya lukolo ya bamvwama ya nene IGTE ba upeme vanda na kati ya lukolo ya luzabu na kati ya bangonda iya na ina meku tadila ba tekniki ya malmalu to ba alo metanga telecommunication na manima kuza kumalisa ndongo kolo ya meku mapentangu na kuza kusadila mamba mekuza kulongoka na lukolo sana kuzaba nyonso beke kulani bienvenue pungi bizizi ya Jave Mbwaka. Bakele bilongo ki ya lukolo IGT bayaike na kulongoka malongi ya telecommunication na manima ya kulungisa bangonda iya ya nakalasi ngunga mekufuana samu na bau na kusala banganga sisi to pratique awa na nganda ya cathédrale bao meku yonzama na kati ya bilongo ki ya bau samu na kulongoka mutindo ya kuvandisa antenne parabolika wapingala sisi ke kupesa bao inswa ya kusala na bainzo ya bau to pe na bakalati mosi mulongisi meku zabisa mutindo yai Boubiaï bet na IGT bet que ça la formation gratuite parce que bet là que tous les parents ballent supporter vers ba frère ba étudiants qui fouta. Donc automatiquement fallait ça la formation. Maintenant promoteur mécanicien semble pesa tonus na qualification na ba apprenant fallait organiser séminaire yai. Donc séminaire mais vanda basé na antenne parabolique et séminaristes mais penser que l'axba ou comment installer et configurer ba antenne parabolique. Donc tout à l'heure, bet vendre salle théorie. Maintenant, bet que na kuenda na salle ya pratique. Bet l'axe na ba prenons comment rassembler antenne na et comment ça aussi configuration. Na lueko ya yandi Roger Kala mosi ntwadisi ya lukolo meko tadisa ntasa ya ndongo kolo yai. Beto pesa mayela na bantwenya parce que kubanda ya vanda na gouvernement depuis politique na kusalama bazola que ba jeune vanda formé même tata président mingi mais ça la formation ya ba jeune bet suivi na télé yan ça la formation na ba jeune doit que na kulanda kani politique na pour que boile ya beto vanda na jeunesse compétente bantwenya za bisalu ya maboko pour que bet vingila kaka avec non mumansaka fomu kwenda mputu même kuna na mputu tal kange mosi na ba mamba kana kuluta depuis na boile beto faut pesa ba solution baza ba kusala ba formation ba beno simbati ndongo kolo yai ke kupesama na inda ya bangonda sambanu pesama na kuzwa kisika na ndongo kolo bilongo kifa na kufuta kaka 3000 francs CFA. Beto ke kota na nsangu na mekutalila ya diambu ya kiwoni ya COVID-19 inakena kukwamisaka kaka isi ya Beto Kongove kasepe isi ya isi ya inza sana kuzabisa na beno ti Claudia Sassou Nguesso inakele longi ya mfumu ya isi ya Beto Kongo na inamekutalila mambo ya kupesela nsangu yani pe kuzaka kuzenga bansamba ya yande samu na kuza kukima kiwoni ya COVID-19 nyos kuza kusalama na kati ya lumingu ya sana kuzaba nyos beti kulande no bienvenue pungu bizizi ya la dore futika. Yavandiki ni nangunga 10 minutes makumi tatu ya suka mvoila ntumwa ya kitando ya tano ya Talangai Claudia Lembumba Sassou Nguesso kulumukaka na l'hôpital Maria Ngwabi kuna na kitando ya Sambano Talangai samu na kupuiza kuzengisa mangweli samu na kukikibisa na kimbevo ya coronavirus na kisika yango yandi kuizaka yandi moseve kasi yandi kuizaka na nkangu ya ba militant kama zole ya bakalatie mbwale pe ngama koso bayayi kuizaka na mvingo nyonso samu na kuzwa mangweli na manima ya kusoba sana na badokotolo Claudia Lembumba Sassou Nguesso kuzwaka mangwele nyonso na lusalusu ya minganga ya isi ya Russie na kisansu ya yandi dokotolo Jean-Claude Emeka mekuzabisa ti Congolais nyonso mekubengama samu na kuzwa mangwele kasi kento ina kele na kivumu ve
na lweko ya yandi kani okwa mosi mfumu ya kalatie 610 na mbwale mekuyangalala na mutindo yani mekuzwa mangwele muke na ntsai samaniki mume baka vaccin kilumba bubu et kilengi mingi na antima la population nyose ya Brazzaville ya talanga ya mama mbwale bakisa ku baka vaccin samaniki samna coronavirus mimanisa na Brazzaville puis na luzabu ya beno mangwele inakenda kupesama na bantu kele Sinopharm dikabu ya isi ya Chine pe Sputnik V ya isi ya Russie na manima ya kuzwa dozi ya ntete mutu fana kuvingila lumingu 3 samu na kuzwa dozi ya zoli beto ke kota na nsango ya bantumwa ya isi sana kuzabisa na beno chilukuta kanu ya mbala ya 11 ina mekutaja mambo ya migration kuna na sika ya bantumwa ya isi ya beto Kongo kuza kuzwa ba mambo 18 na meza ya bao penye bubu kilumbu ya sabala lukuta kanu ya mekuiza kusukana kuna na inzo ya makutakano ya Palais de Congrès na lutumu ya mfumu ya Assemblée nationale Isidore Mvuba sana kuzaba na kati ya mambo 18 ye wapi mambo amekuza kuzozila kuna betike kulandeni nyonso na Claude Nardi bizizi kili ya Henri Mavambo na kubanda kalumba tete ngonde zole imvu betukele lukutukuni ambala 11 mekutadila mambo ya migration mekuiza kukanga mielo lumbu ya sabala na lutumu ya mbutamuti Isidore Mvuba fumu ya Assemblée nationale lukutukunu yai inavandaka na mambo 18 katina yao 10 ya bantumo ya bana isi kuizaka kufyonina pe kundima pe iya inamekubikana ke ndimama na lukutukunu ya Mtwala kati ya mambo bamekuiza kundima ametlenda tanga vana lukanya musiku ya kupesa nzila na luyalu tula nasika imprimeria mona kati ya yinsi lukanya musiku ya kuvanda na misiku ya kusungika kitini ya kutalatala to tourisme na kati ya isi ya Kongo na manima ya kulanda sekretari ya zole ya disuku yai Joseph Kinyumbi Kiambungu inamekuiza kupesa na bukufi nyoso bampolo ya kisalu ina bamekusala Isidore Mvuba fumu ya Assemblée nationale na nkumbu ya baunyoso mekuiza kuyangalala pe kupesa masika na Denisa Sungeso ina mekusola diaka na bansodolo ina mekuluta na kati ya Ngemba pe malembe yanditi kekuiza kuleva ndefi lumbu ya 17 ngonda kaka yai na mvula bitukele samchi betukota na mupepe ya mona yandi kumekuzimana ve bantuene mingi bayina kele na malongi ya nene na kuzola bimoko samti Denisa Sungeso mekutula bau na katikati ya lukanu ya yandi nyoso ya chelika bakubebisaka diaka ve beto kutunga samu na kunungisa isi ya beto Isidore Mvuba mebambula moyo na bankundi to honorable député kimbefo ya kiwoni ya coronavirus kele tete kati ya inza tikwa kuna Kongo kakanina nzila ya bansamba betuke kununga na Ntwala ya kiwoni yai yenina yao bisika ni bisika ina bau ya ike kuvanda fana kuwisa bayina solaka bau na kuzengisa bansamba ina kele kakani nzila mosi ya kudelakana samu ya chelika na kukima kiwoni ya coronavirus mbabano kaka na lukutukune ya 10 na zol inake kusimbama na lumbo ya zole ngonda ya sambano imvu kaka yai beto kele beto ke kutatamana bansangu ya beto sana kuzabisa na benoti kisoniki ya nene ya Sergel mekuzabakana imeni na manima ya lukutakano ya bao ya nene ina mekuza kusalama na nzila ya tekniki ya malmal to visio conference sana kuzaba kisoniki ya nene yeto secrétaire général ya kele nani beto kulandene nyonso na Claude Nadi bizizi ya Jores et combat imeni mikwamsu ya nkondolo kitoniki kati ya kikunku ya bayinsi kele na badianga ya nene to fond de parlementaire Sergel na Bukofi lukutukuni ya mbale ya zoli ya bayinsi yina salamaka na nzila ya bisalulu ya mona to visio conference mekuiza kusimbama na konso insi kele kinama pe na suka ya lukutukunu yai ina mekusimbama na kati ya kiwisa pe luzolo baunyoso mekuiza kubasisa kitoniki to secrétaire général bet metanga vana onyango kakoba
yandikele kibutuki ya isi ya Uganda inake kusala kati ya baimvu tatu lenda kusola madiaka mbala mosi to 3 ans une fois renouvelable. Mfumu ya ntama ya kikunku ya Isidore Vuba kele na kubangudila kana beto mikwa musuvanda kana bao katuka imvu mafunda zol 10 na sombwadi china lumbu ya ina bamekuiza kusola secrétaire général. L'élimination secrétaire. En 2017, notre bloc a conscientieux puisque la tête a été achevée, que déjà qu'il faut nommer la secrétaire généraux par consensus. C'est-à-dire bête neuf, bête moussal. On n'a pas pu le faire de côté. Je crois que ça lui a ouvert bête moussal à ce chef extraordinaire. On a avec Baka solution pour diviser le mandat. Parce que la thèse que nous avons, c'est général, la Baka 3 ans, renouvelable, une seule fois. Et puis c'est là la puissance de Sahel qui peut mettre Kaboula mandat. C'est Katikati, le président là-bas, puisque dès la commission majeure, Centrafrique était là pour 3 ans. Samna luzabu ya beno bantomomo ya fonde parlementaire Sergel keleni ya kupesa ngolo na ba parlement ya ba insi samtikijunu demokalati kusikila mvimba na kati ya ba insi yai peto ke sukisa bansanga beto na nsanguna mekutajila kimvuka bamebokila nouvelle Ikwala émergence inakele na lutumu ya Edi Sergio Malanda yani mekuiza kukana kupesa lusalosu na bana kele na classe ya seconde pe première kuna na kizunga ya Ikwala sana kufidisa bau maploma ya bau ya BPC nyosi ya samba kuiza kukubama mbote na ina mekutajila kizame ya bac sana kuzaba nyonso betike kulande ni chanson ngolo bizizi ya David Gomez. Fumo ya kimvuka nouvelle Ikwala émergente Edi Sergio Malanda vwandiki na ntwala ya bimwangisi ntangu samu na kuzondila na ina kimvuka ya ngomekana kunungisa na bilumbu ya ntwala na kupesa lusalusu na bana ya lukolo ya bakalasi ya seconde pe première na kubakaka maplomi ya bau ya BPC awa na Brazzaville samu na kunata na kizunga Likwala nyoso yai samu na kupesa na bilongoki yai muswa ya kukubika kondwa mikwa musu mikanda ya bau na tangu bake salaka kizama ya bak nina yau na kutalaka mutindu bilongoki yai ke vwandaka na mikwa musu na kuzwa maplomi ya bau ya BPC kaka na manaka ya bau ya kisalu bamekana pe kuzangula lutangu ya bilongoki yinake kusala kizama ya luyalo na kusosila bau bilongisi yinake kubwela bau mayela nyoso yai na kutalaka ti na kizunga Likwala koso tangu ke kuzwaka bamvutu ya Mbo TV na bizama ya luyalu mutindu kene na kuzabisa Edi Sergio Malanda na projet ya beto me penser que nouvelle Ikwala émergente on a tout là ka ba professeur à disposition ba o passa ba TP na ba TD pendant une période donnée afin que va vendre un moins niveau scolaire où après on va affronter ba examen ba au bac na BPC pour que moi rond na ba nek na pezaka rond ya Likwala des patrons quoi a changé moi fioti et puis bet aussi bet melo ça appelle na bana ina kena seconde ou na première que bet meza moi ba difficulté ba au taba kumaka na terminal ils ont du mal ya bana ba diplôme ba en général pour prise à quoi kuna na Brazzaville parfois ils avaient face à kuiza parfois famille qui vivait donc bon maïna peut me penser que il aussi que ça moi angoisse na préparatif psychologiquement il y a examen katuka ba imvuzole yina kimvuka ya bau kubandaka na kupesaka lusalusu na makanda yina bainzo ya bau kuizaka kudiama na maza mpe baina keleve na bisika ya kukwenda na kutanga kaka yina nikuna fumu ya nouvelle Ikwala émergente me kufungula mielo na mwana nyoso ya Likwala na kukota na kimvuka yai batata bamama ni na nsangwe mekutadila kimvuka nouvelle Ikwala émergence
betu mekuza kusukisa nyose bansango bomlaka beno kilumbu ya sabala ya lumingi betu kele betu na beno kaka kilumbu ya mbasi kana fomza mekuzola.